Waking up I see that everything is okay. The first time in my life and now it's so great. Slowing down I look around and I'm so amazed. I think about the little things that make life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizzy Puspita. I'm from 4PBI B. Okay, I want to give to answer question about the TOEFL test listening comparison. Well, you are required to have the ability to. Okay, one, understand the phrasal and tone. Maksudnya itu pertama kita harus memahami tekanan dan nada pada sebuah soal TOEFL listening tersebut. Selanjutnya yaitu to understand the different sound. Maksudnya itu kita harus memahami perbedaan bunyi. Three, understand idiom in the English language. Maksudnya itu kita harus memahami idiom dalam suatu bahasa Inggris tersebut. Next, the four, understand the expression of the conversation. Maksudnya di sini kita harus sebelum menjawab soal itu kita harus memahami ungkapan-ungkapan di dalam sebuah percakapan TOEFL tersebut. Selanjutnya itu five, understand the working group keyword phrase. Maksudnya di sini kita harus memahami kelompok atau perasa di dalam suatu kata kerja tersebut. Selanjutnya itu yang six, find information that is implied. Maksudnya di sini kita harus menemukan informasi yang tersirat di dalam suatu percakapan tersebut. Selanjutnya itu yang seven, understand the comparison. Maksudnya di sini kita harus memahami suatu perbandingan yang terdapat di dalam suatu percakapan TOEFL tersebut. Next, the eight, understand the meaning or content of the conversation or discussion. Maksudnya di sini memahami makna atau isi percakapan atau pembicaraan yang terdapat di suatu percakapan soal TOEFL tersebut. Selanjutnya tip to answer question listening conversation. One, understand the form, instruction, direction in each section well before the day of the exam. Maksudnya di sini kita harus memahami bentuk-bentuk petunjuk pada masing-masing bagian dengan baik sebelum kita melaksanakan suatu ujian tersebut. Selanjutnya to read the often on each question as much as possible when the narrator is reading comment and example problems. Maksudnya di sini kita harus sebelum mengikuti ujian tersebut kita harus membaca pilihan pada masing-masing soal sebanyak mungkin ketika narator sedang membacakan perintah pada contoh soal tersebut. Selanjutnya itu three, kita harus listen with full concentration and focus your attention on the conversation you are listening. Maksudnya di sini kita harus mendengarkan dengan penuh konsentrasi dan fokus perhatian kita pada suatu percakapan yang sedang kita dengarkan. Next, maximize your listening skill to the first question each section. Maksudnya di sini kita harus memaksimalkan kemampuan listening kita pada soal-soal pertama, kedua, dan selanjutnya. Kita harus memaksimalkan pada masing-masing suatu bagian percakapan tersebut. Selanjutnya yaitu learn and understand it safe and types of question that commonly arise in the text listening comparison. Maksudnya di sini kita harus mempelajari dan memahami bentuk-bentuk dan jenis-jenis pertanyaan yang bisa muncul dalam tes listening comparison tersebut. Oke,
Okay, this to the active question answer the thoughtful listening conversation. Okay, I think enough. Thank you. I'm so happy here. It's so strong, and now I let myself be sincere.